Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili ukaweze na kuandamana pamoja nasi, ili ukaweze na kupokea mengi baraka ya Mwenyezi Mungu kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa asubuhi ya leo. Pia ninafurahia kukunjulisha kwamba hii wiki yote tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate Machakos Sabwini Kota, nikitumai kwamba utakuwa unajiandaa kila asubuhi kila siku ili kupokea mibaraka kutoka kwa neno ambalo tutakuwa tunanjuzwa kila siku kupitia hiki kipindi. Basi kwa siku ya leo mimi hapa ni Reverend Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu sana ili tukaweze na kuchota hizi baraka asubuhi ya leo. Naomba mtazamaji wangu nipate kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, nami si jambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo Mungu ametujalia ili tupate kuwa pamoja kwa neno la Bwana. Kwa hivyo nakukaribisha katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka ili tupate kubarikiwa pamoja. Naamini ya kwamba Mungu aliye hai atatubariki na atatuinua. Neno la Bwana ambalo litatuongoza tutapata kutoka kitabu cha Joshua mlango ni wa kwanza, nisome mstari wa 5. Kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Apata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Hivyo Mungu tunaomba kwa sababu ya neno lako ili Mungu ukapate kunena nasi, kwa maana Mungu tuko tayari ili upate kunena nasi. Nami naomba ukanitumie kama chombo chako ili nikanene uwepo wako kwa wapendwa wako, na kile umeandaa asubuhi ya leo kikisha nipe kunyamaza. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mtazamaji wangu, katika haya maandiko ambayo nimesoma katika kitabu hiki cha Joshua mlango wa kwanza huo mstari wa 5, ningependa hili tuongelee juu ya Mungu ako pamoja nawe. Mungu ako pamoja nawe. Naomba tu niongee mambo manne ili Mungu atusaidie kujua ya kwamba wakati tunapokaa kama Wakristo, tunapokaa kama watu wa Mungu, tujue na kuelewa ya kwamba tunapotembea na Mungu, tunapokaa karibu na Mungu, naye Mungu anatembea nasi, naye Mungu anaenda pamoja nasi. Na hivyo Mungu ananena na mtumishi wake Joshua akimtia nguvu katika safari hii ambao ni ya imani na ya wokovu, ili ajue ya kwamba kama vile yeye Mungu alikuwa anasimama na mtumishi wake Musa, hivyo atasimama naye. Na hivyo mimi naomba asubuhi ya leo ili Mungu apate kutusaidia na kujua ya kwamba kama vile Mungu alikuwa anasimama na kina Musa, alivyokuwa anasimama na kina Joshua, hivyo ako tayari kusimama nasi. Cha maana ni kutembea na Mungu na kukaa pamoja naye. Kwa hivyo Biblia inatuambia ya kwamba hakuna mtu atakayesimama mbele yako akutende mabaya. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wakati tunaposimama na Mungu na Mungu anapotembea nasi, hakuna ubaya wote ule ambao utakuja utufikie, kwa maana tukiwa watu wa Mungu, kwa maana tunapomcha Mungu ambaye ni Mungu wetu, Biblia inatuambia ya kwamba hakuna mtu yeyote yule ama kitu kibaya kile ambacho kitakachosimama mbele yako, kwa sababu Mungu ako mbele yako. Mungu anatembea nawe, Mungu anasimama nawe, kwa maana anasema ya kwamba vile aliongea na Joshua akamwambia, kama vile nilikuwa na Musa,
hivyo hivyo nitakuwa pamoja nawe. Hivyo asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, naomba ujue ya kwamba Mungu ambaye alikuumba, Mungu ambaye alikupa uokofu, huyo Mungu atasimama nawe, atakushika mkono wakati wa shida, wakati ambao unaona ni wakati Mungu yuko pamoja nawe. Mungu hata kuacha. Hakuna adui atakayesimama ili apigane nawe akushinde, kwa maana uko pamoja na Mungu. Biblia inatuambia ya kwamba jambo lingine, Mungu atakuwa pamoja nawe kila wakati kama alivyokuwa na Musa. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba kila wakati Mungu aliye hai atakuwa pamoja nasi, na kwa sababu ni ahadi yake, ni lazima itimie kwetu. Cha maana ni kusimama na kuendelea na kutembea naye, kwa maana tukitembea na Mungu, hakika Mungu hatatuacha, Mungu atatupigania, Mungu atatushindania, kwa maana ni Mungu wetu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wakati ambao tunatembea na Mungu, wakati tutakaa pamoja na Mungu, atakuwa pamoja nasi, kwa maana ni ahadi yake. Vile aliambia Joshua, hivyo hivyo hata kwetu. Na kuambia ya kwamba, mtazamaji wangu, usikufe moyo, jua kunaye Mungu aliye hai, atasimama nawe kila wakati. Usikufe moyo. Jambo lile lingine, Biblia inasema ya kwamba usiongope. Usiongope kwa mapito yote. Usiongope kwa mapito unayopitia. Jua ya kwamba Mungu aliye hai, Mungu ambaye alituumba, ni Mungu anajua mipango yetu na maisha yetu ambayo tunakaa. Kwa hivyo katika mapito ambayo unapitia, mtazamaji wangu, iwe ni mapitio magumu, iwe ni kukataliwa na watu, jua ya kwamba Mungu aliyekuita, Mungu aliyekupa uhai, huyo Mungu ako pamoja nawe. Na ndivyo Biblia inasema ya kwamba usiongope, kwa maana kama vile nilisimama na Musa, hivyo hivyo akasimama na Joshua, atasimama pia nawe, atasimama nami katika mapito yote, katika njia zote. Mungu atakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo usiongope, na usione adui akikupiga vita uongope. Jua ya kwamba unaye Mungu na atakushindania. Biblia inasema ya kwamba jambo lile lingine ya mwisho, Biblia inasema apata kuwa na kitu chochote ambacho kitapigana nawe. Kwa hivyo ni vizuri jua ya kwamba wakati unapokaa, hakuna kitu kingine, hata iwe ni kitu cha aina gani, kitasimama kinyume na maisha yako. Kwa hivyo Mungu atasimama nawe, Mungu atakutetea, kwa maana Mungu ataendelea na kuwa pamoja nawe. Kwa sababu katika maisha haya ya wokovu, ni kweli tunapitia magumu, tunapitia mambo ambayo hakika wengine tunataka kukata tamaa, lakini Mungu aliye hai anatuambia ya kwamba hakuna kitu chochote kile ambacho kitasimama kiturudishe nyuma katika maisha haya ya wokovu, katika maisha ambayo tunakaa, kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hivyo kama vile Mungu alimwambia Joshua, akamwambia vile nilikuwa nasimama na Musa, hivyo sitakuacha kama uteseke, kwa maana niko pamoja nawe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri tujue ya kwamba tunapotembea na Mungu, naye Mungu atasimama nasi. Tusimwache Mungu kwa yote tunayopitia. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni kweli mapito ni mengi, mambo ni mengi ambayo tunakutana nayo, hata kwa familia zetu, kwa kazi zetu, kwa njia ambazo tunapitia. Biblia inasema ya kwamba ni kweli tunapitia haya, lakini tusimwache Mungu kwa sababu ya changamoto. Tusimwache Mungu kwa sababu umeona adui mbele yako. Usiache Mungu kwa sababu ya vita kidogo ambazo ibilisi anaendelea kupigana nawe, hata kama ni magonjwa ama aina gani ambayo shetani anatumia ili upate kufa moyo. Biblia inasema ya kwamba usimwache Mungu. Na hivyo mtazamaji wangu, na kuambia ya kwamba hayo mambo unayopitia, mambo mazito ambayo nakutana nayo, watu wanaweza enda mbali nawe, wanaweza kuacha, lakini nakuambia na kukuhusia kwamba usimwache Mungu. Ndiye atakayesimama nawe, ndiye atakayetembea nawe wakati wote, kwa maana wale wengine wanaweza enda mbali nawe, wanaweza kukuacha, lakini Mungu pekee atatembea nawe. Kama vile aliambia Musa, hivyo hivyo akaambia Joshua,
hata leo anatuambia sisi ya kwamba tusimwache, kwa maana vile alikuwa anaongoza watumishi wake, hivyo nasi atatuongoza na atatushika mkono. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mtumainie Kristo naye atakupa uhai na atazidi kusimama nawe. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Baba wetu na Mungu wetu uliye hai, tunashukuru kwa sababu ya neno lako. Hivyo Mungu, twaomba ulifuatilie kwa jina lako. Ni kweli ya kwamba Jehova, tunapotembea nawe hakika Mungu tutashinda. Mungu tusaidie ili tukae kwako. Mungu tusaidie ili Baba tusirudi nyuma katika maisha haya. Hivyo Mungu, tukuka na ujidhihirishe, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu atakuacha ama kukutupa. Ni kweli kabisa, kama vile ambavyo Mungu aliweza na kutembea na Musa, pia aliweza na kumwahidi Joshua kwamba ataweza na kumwacha. Kama vile ambavyo alikuwa na Musa, vile vile atakuwa pamoja naye. Ni kweli kabisa, Joshua aliweza na kupewa wajibu mkubwa wa kuongoza wana wa Israeli. Na akawa ni kama kutakuwa namna gani, lakini Mungu akamwahidi kwamba kama vile ambavyo niliweza kuwa na Musa ambaye aliweza na kukutangulia kama kiongozi wa wana wa Israeli, pia wewe nitakuwa pamoja nawe, nitatembea nawe, sitaweza na kukuachilia kamwe. Hakika watumishi wa Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo tunafaa kujua kwamba si eti Mungu aliweza na kumwahidia Joshua maisha ambayo hayana changamoto, lakini kile ambacho alimwahidi ni kwamba atatembea pamoja naye. Hata kama changamoto zitaweza na kutokea, maana ilikuwa ni lazima zitokee, ataweza kuwa pamoja naye. Basi asubuhi ya leo unafaa kujua kwamba hata changamoto, majaribu yatokee namna gani, tuzidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu, maana hatotuacha, bali ataweza na kutembea pamoja nasi kila wakati. Atakushika mkono, ataweza na kutembea pamoja nawe ili ukaweze na kuona ushindi wake. Ili ni kwa wale ambao wameweza na kusimama imara, ni kwa wale ambao wanamtumainia Mwenyezi Mungu, kwa wale ambao hawakati tamaa. Hivyo basi usikate tamaa, zidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu, na hakika atatembea pamoja nawe na hataweza kukuachilia kamwe. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.